Karibuni tena katika tafakuri yetu ya Rozari, sala ya tafakari, na hii ni siku ya 18 katika mwezi wa 10, yaani mwezi wa Rozari. Ujumbe wetu wa leo unasema, je, tunaweza kusali Rozari tukiwa katika hali ya dhambi? Kabla hatujaendelea na tafakuri yetu ya leo, ningependa tu kusema kwamba tumeendelea kupokea maswali mengi, lakini pia tumepokea pongezi, shukrani kwa Mungu, na pia tumepata shuhuda kadhaa. Na leo hii tungeomba tusome tu shuhuda 2 ambazo hakika zimetutia shime sana. Moja ya shuhuda hii inasema hivi: hakika tafakuri zenu zimenibariki sana. Nilikuwa sioni umuhimu wa kusali Rozari, lakini nimerudi rasmi kusali sala hii. Hakika ushuhuda huu umetutia shime sana. Ushuhuda wa pili ambao tungependa pia kushirikisha ni huu: nimeshukuru sana kwa kunifumbua macho. Nilikuwa nimedanganywa kuwa Rozari ni sala ya kumtukuza Maria. Kumbe sasa nimeelewa. Ubarikiwe mtu wa Mungu. Hakika kama nilivyosema, shuhuda hizi zimetutia nguvu na kuona kwamba ijapokuwa tunafanya kazi kidogo tu, lakini tunaona pia inaleta matunda na inatupa nguvu ya kuendelea kufanya kile tunachokifanya, tukijua kabisa kwamba tunafanya kwa msaada wa Mungu, si kwa sababu ya nguvu zetu, jitihada zetu au akili zetu, isipokuwa ni kwa sababu Mungu amependa basi tuweze kufanya tafakuri hizi. Sasa tukirudi kwenye tafakuri yetu ya leo, tumekuwa tukiulizwa maswali kama nilivyosema, na tumeulizwa swali zuri linalosema, je, ikiwa kama mtu yupo katika hali ya dhambi, akisali Rozari inakuwa na manufaa kwake? Sasa tungependa kusema hivi: mtu yeyote akikuambia usisali Rozari au sala yoyote kwani eti wewe umdhambi, basi mwambie hivi: rudi nyuma yangu Shetani. Tumesema hivyo kwa sababu mtu huyo atakuwa ameongozwa na Ibilisi kusema maneno hayo kwako na hata kuwazia hivyo. Ibilisi ni mdanganyifu na hataki kabisa usali sala ya Rozari, kwa sababu anajua ni sala yenye nguvu sana dhidi yake. Ibilisi anamogopa sana mtu anaingia katika tafakari ya neno la Mungu. Nirudie, Ibilisi anamogopa sana mtu anaingia katika tafakuri ya neno la Mungu. Hakika hata furahia jambo hilo, kwani anajua maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hiyo inapatikana katika Waebrania 4 mstari wa 12. Lakini ukweli ni huu: hakuna mtu asiyestahili kusali Rozari. Tena basi ningeweza kusema Rozari ni sala ya wenye dhambi. Tunahitaji sana kusali Rozari kwa sababu sisi sote ni wenye dhambi au ni wa dhambi, na lengo la sala ni kumkaribia Mungu. Hakuna mahali popote katika maandiko matakatifu panaposema mwenye dhambi akimsogelea Mungu kwa unyenyekevu na moyo uliopondeka, Mungu hatamsikiliza. Hiyo haipo. Mara zote Mungu anatuita sisi wenye dhambi
turudi kwake. Anasema hivi: haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Isaya 1:18. Yesu pia alisema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo 11:28. Tunakutana na Mungu kwa njia ya sala. Hivyo basi, tusiache kusali kwa sababu eti tuna dhambi, bali tusali kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Tumsifu Yesu Kristo.